Hello everyone and welcome back to my channel with me Mr. Robs. Masih di seri belajar TOEFL ITP dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bagian listening part A yaitu short dialogues dan tema kita kali ini adalah answering inference questions about dialogues. Seperti biasa untuk referensi selama seri belajar TOEFL ITP ini adalah The Complete Guide to the TOEFL Test by Bruce Rogers. Saya sarankan buat teman-teman untuk memiliki referensi ini supaya teman-teman bisa latihan soal lebih banyak lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang ada di channel ini. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Sometimes the answer to a question about a dialogue is not directly stated in the dialogue. How can you answer this type of question? You must be able to make an inference about the dialogue. Jadi terkadang jawaban dari sebuah pertanyaan di bagian dialog ini tidak secara langsung bisa kita dapatkan dari percakapannya. Kadang kita harus making an inference. Making an inference ini maksudnya adalah kita harus buat kesimpulan, kita harus buat kesimpulan dari apa yang mereka bicarakan. In other words, information in the dialogue will indirectly provide you with the answer to the question. Jadi secara tidak langsung apa yang mereka bicarakan itu harus kita simpulkan sendiri. Tidak mirip dalam artian apa yang mereka gunakan, baik itu statementnya dengan apa yang kita lihat di pilihannya. Jadi teman-teman harus membuat kesimpulan dari apa yang mereka bicarakan. Contoh seperti ini, this type of question can be phrases in two ways. Contoh pertanyaannya, yang pertama bisa what does the man or woman imply? Itu jenis pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bisa juga pertanyaannya, what can be inferred from the conversation? Jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut? Nah, some inference questions involve overstatement or exaggeration. Jadi terkadang ada beberapa tipe pertanyaan seperti ini yang melibatkan overstatement atau exaggeration. Boleh jadi apa yang dia bicarakan itu, apa yang dia ungkapkan itu overstatement, berlebihan. Misal contoh seperti ini. Ada dialognya yang pertama female, dia mengatakan, "Are you interested in selling your car?" Kemudian yang speaker keduanya, "Sure, if someone has $1 million." Kalau kita lihat konteksnya di sini, "Are you interested in selling your car?" Kamu tertarik nggak buat jual mobil kamu? Nah, di awalnya speaker kedua bilang, "Sure, tentu." Tapi selanjutnya dia mengatakan, "If someone has $1 million." Kalau seseorang punya $1 juta. Nah, ini maksudnya dari statement yang exaggeration, jadi berlebihan. So, kita harus buat kesimpulan sendiri. Jadi maksudnya, sure, if someone has $1 million, pada intinya maksudnya dia tidak akan menjual mobilnya. Nah, dari sini kita harus cek kesimpulannya apa sih dari percakapan itu. Kalau di dalam latihan soal atau di dalam bagian listening itu, misal kita mendengarkan percakapannya seperti ini. You will hear, "Can I take this bus to the art museum?" "No, this bus goes north to Bank Street." "You want a bus that goes the opposite way?" Nah, ini pertanyaannya seperti yang sudah tadi kita simpul bahas, sorry. What can be inferred from this conversation? Apa yang sih yang bisa kita simpulkan dari percakapan ini? Kalian bisa lihat pilihannya ada the man needs to take a southbound bus. There is no bus to the museum. It takes a long time to get to the museum by bus. The art museum is on Bank Street. Nah, kalian harus menyimpulkan sendiri maksud dari percakapannya seperti apa. Kalau kita lihat di sini, terutama di speaker yang keduanya, ini sudah kita bisa simpulkan. You want a bus that goes the opposite way. You want a bus that goes the opposite way. Awalnya kan speaker pertama bertanya, can I take this bus to the art museum? Jadi dia mau pergi ke the art museum, museum seni. Tapi yang speaker keduanya bilang, no, this bus goes north to Bank Street. Jadi ini malah pergi ke bagian utara. You want a bus that goes the opposite way, berlawanan arah. Sementara bus yang dia di sini north, jadi berarti kalau berlawanan south. Nah, kita harus simpulkan seperti itu. Kalau dilihat di pilihannya ada di yang A. The man needs to take a southbound bus.
Nah, memang di sini kita harus hati-hati, harus jeli bagaimana kita menarik kesimpulan dari percakapannya. Baik, kita akan coba latihannya making an inference. Bagaimana kita menarik kesimpulan dari sebuah percakapan. Di sini ada exercise 5. Jadi kalau teman-teman lihat di referensinya, ini merupakan exercise 5. Listen to the following dialogues. Decide which of the three choices A, B, or C best answers the questions and mark the appropriate answer. Teman-teman harus simpulkan mana yang betul A, B, atau C berdasarkan dialognya. So, silakan untuk prepare dulu. Kita akan coba 1 sampai 6. Baik, kita akan coba 1 sampai 6. Setelah itu kita bahas bareng-bareng. Baik, nomor 1 sampai nomor 6. Oh, sebentar. Nomor 1 sampai nomor 6. Baik, kita mulai 1 sampai 6. Exercise 5. Oh, sebentar. Belum ke play. Baik. Exercise 5. Number 1. I understand Larry won another dance contest. It's hard to believe we're from the same family, isn't it? What can be inferred about the man? Number 2. Are you going to buy that suit? Do I look like a millionaire? What can be inferred from this conversation? Number 3. Do you think I've made enough food for the party? I'd say you've made just the right amount. If a couple of 100 people show up. What does the man imply? Number 4. Do you know where Dave is? I've gone over to his apartment several times, but he hasn't been there. He's staying at his brother's house. Dave hates the smell of fresh paint. What can be inferred from this conversation? Number 5. Did you know Greg has changed his major? Oh, no. How many times does that make? What does the woman imply about Greg? Number 6. Aren't Professor Sutton's lectures fascinating? I can close my eyes when I'm listening to him, and I'm back in the Middle Ages. What can be inferred from this conversation about Professor Sutton? Oke, itu untuk nomor 1 sampai nomor 6. Kita coba cek jawabannya bareng-bareng. Untuk nomor 1, di dialognya teman-teman nanti tadi bisa didengarkan. Jadi speaker yang pertama tuh bilang, I understand Larry won another dance contest. Kemudian yang speaker keduanya, it's hard to believe we're from the same family. Jadi si cowoknya, it's hard to believe we're from the same family. Dia nggak percaya kalau misalkan antara dia dengan Larry itu dari keluarga yang sama. Jadi pada intinya tidak ada dari di antara keluarga mereka itu yang bisa menari. So kesimpulannya di yang C, he's not a very good dancer. Oke. Baik, untuk yang kedua, nah ini exaggeration. Jadi di dialognya itu ada pernyataan seperti ini. Do I look like a millionaire? Apakah saya seperti seorang milioner? Jadi kan ditanya sebelumnya, are you going to buy this suit? Kamu mau beli pakaian ini? Terus dia bilang, do I look like a millionaire? Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan, the suit cost a lot of money. Nah, jadi bisa seperti itu. Ada beberapa pertanyaan yang kesannya berlebihan, itu menunjukkan kesimpulannya. Baik, yang ketiga, kalau teman-teman lihat dengar di speaker keduanya, jadi ada pernyataan seperti ini.
kurang lebih seperti ini. I'd say you've made just the right amount. If a couple of hundred people show up. If a couple of hundred people show up. Kalau aja banyak orang atau hampir ratusan orang yang tiba. Jadi si perempuan ini terlalu banyak mempersiapkan makanannya. Nah, seperti itu. Jadi kita simpulkan sendiri. Ini harus hati-hati memang kita harus jeli, harus menangkap maksudnya seperti apa. Nah, dari sini kembali lagi tidak bisa kita hanya fokus di satu atau dua kata. Kita harus memahami konteks dialognya secara keseluruhan. Untuk yang nomor 4 di dialognya, do you know where Dave is? Seperti itu. I've gone over to his apartment several times, but he hasn't been there. Jadi si Dave ini nggak ada di apartemennya. Nah, he's staying. Nah, ini speaker keduanya bilang he's staying at his brother's house. Dave hates the smell of the fresh paint. Jadi dia benci bau cat yang masih baru. Nah, dari situ bisa kita simpulkan dia benci bau cat yang masih baru. Dave's apartment has been recently painted. Jadi apartemennya baru aja dicat. Nah, seperti itu. Kita bisa tarik kesimpulan dari satu statement. Dan biasanya di dalam dialog ini, part A ini, seringkali jawabannya itu ada di speaker yang kedua. Oke. Yang kelima, ini mengenai changing the major. Yang speaker keduanya bilang, how many time does that make? Jadi udah sering banget dia ini mengganti majornya. So jawabannya yang A. Kemudian yang keenam, ditanya mengenai lectures, jadi kuliah dari Profesor Suttons, kalau kita lihat di sini. I can close my eyes when I'm listening to him and I'm back in the middle age. In the middle age. Jadi in the middle age bukan berarti he's a middle-aged man, bukan. Jadi jawabannya he lectures about the history. Jadi si profesor ini mengajar tentang history, sejarah. Nah, dari sini teman-teman harus hati-hati. Sekali lagi, biasanya ada di jawabannya itu speaker kedua dan kita cek apa sih yang bisa kita simpulkan dari percakapan itu. Baik, kita akan lanjutkan latihannya 6 sampai dengan 20. Silakan teman-teman prepare dulu. Saya coba siapkan audionya. Baik, Audio kita to coba. accompany the complete guide to the TOEFL test, PBT edition by Bruce Rogers. Oke, baik. Sorry. Kesalahan teknis. Baik, kita coba dulu 7 sampai 10. Kita putar audionya nomor 7 sampai dengan 10. Oke, ya, kita mulai. Number 7. Did you have to wait long to see the dentist yesterday? It seemed like years. What does the man imply? Number 8. Do the experts agree with this plan? That depends on which expert you ask. What does the man imply about the experts and the plan? Number 9. Did you know that Lewis has a new boss? Let's hope he gets along better with this one. What does the man imply? Number 10. Do you think the university will cancel classes tomorrow because of the snow? Only if it keeps snowing all night. What does the woman imply? Oke, itu nomor 7 sampai nomor 10. Kita akan lanjutkan kembali. Oh, sebentar. Saya persiapkan dulu audionya. Baik, 11 sampai 16 akan putarkan audionya. Kita mulai. Number 11. You joined the folk dancing club? Since when are you interested in folk dancing?
since I discovered it was a great way to meet people. What does the man imply? Number 12. Did you have a good seat for the concert? A good seat? I practically needed a telescope just to see the stage. What does the woman imply? Number 13. Is it ever hot? If you think this is hot, you should have been here last summer. What does the man imply? Number 14. Is the swimming pool on campus open to the public? It is, but if you're not a student, you'll have to pay a fee to swim there. What can be inferred from this conversation? Number 15. Just look at those stars. They certainly never look so clear and bright from the city. What can be inferred about the speakers? Number 16. There's a phone call for you, Mike. For me? But no one knows I'm at work today. What does Mike imply? Oke, itu untuk nomor 11 sampai nomor 16. Kita akan lanjutkan sisanya 17 sampai nomor 20. Teman-teman bisa persiapkan dulu. Number 11. Baik, kita akan mulai 17 sampai dengan nomor 20. Saya putarkan audionya. Number 17. Are those Shelley's photographs hanging in the hall? You know Shelley takes only black and white photos. What can be inferred from the man's remark? Number 18. Did you notice that bright blue scarf Fran was wearing? Uh-huh. She should wear it more often. What can be inferred from the conversation? Number 19. Millie has a strong accent. Nothing like her parents, though. What can be inferred from this conversation? Number 20. That's a tough slope to ski. Yeah, even Robert had trouble skiing down that slope. What does the woman imply? Oke, itu untuk latihannya nomor 7 sampai nomor 20. Teman-teman bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita bisa discuss bareng-bareng mengenai bagian ini. Baik, itu dulu untuk di video kali ini. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share dan juga likes. Dan buat teman-teman yang pengen belajar lebih detail lagi, lebih intens lagi mengenai TOEFL, TOEIC, IELTS, speaking, grammar, apapun itu yang berkaitan dengan bahasa Inggris, teman-teman bisa cek deskripsinya di deskripsi video ini. Sorry. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you very much. See you and bye-bye.